What's up, Squad? Ngayon, ano naman po namin si Tatay sa iatid po namin siya sa terminal, guys. Kaya nasa motor po kami ngayon, guys. Tara na, guys, iatid na po natin. Kaya, guys, nakikita nyo na nga po, nasa motor na po kami. Pero nakikita nyo na po na nasa motor po kami. Kaya, sabi ko, guys, iatid na po natin. Pero inaatid na po natin, guys. At guys, kasama ko nga po pala si tito ko at si tatay. Kasi iatid po natin si tatay, di ba? Kaya dito na po kami, dumadaan po kami sa kalsada, syempre. Kaya guys, di po alam ni tito ko kasi kanta ng kanta po, guys. Di po niya alam na voice overan ko to. Kaya di po naririnig yung kanta niya, guys. At malapit na din po kami, guys. Oh, nandiyan na lang po sa malapit na kanto. Ayan. Hey guys, naatid na po namin tatay. Balik na po kami, guys. Tapos guys, pabalik na nga po kami. Go! Yan. Tumastas na ko kasi nasa likod na ako na nakasakay, guys. Oh, nakabuhi. Yan. Mount Castle. Mount Castle ba yan? Tapos yan, guys, nadaan na din po namin yung Buhi Central School, guys. Yan. Malawak po din, guys. At guys, malapit na po kami, guys. Diyan na lang po sa kabilang kanto dyan, guys. Yan, guys, dito na kami. Dito na